मनी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सुप्रीम गारमेंट। सुप्रीम गारमेंट, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, आसनसोल कार बाजार, ये आसनसोल कार बाजार, मोबाइल हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, बसंत जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। हम लोग आत्मदाह करने के लिए अब तैयार हैं और अगर किसी का भी प्राण हानि होगा तो डीआरएम उसका जिम्मेदार होगा, सीनियर कमांडेंट उसका जिम्मेदार होगा। आरपीएफ के अधिकारी हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हॉकर्स ट्रेन में हॉकरी करे। आरपीएफ के अधिकारी क्राइम करवाते हैं, आरपीएफ सिर्फ तौलानी लेता है। ये बातें हॉकर्स यूनियन के प्रेसिडेंट राजू अहलवालिया ने कही। आपको बता दें कि आज हॉकर्स यूनियन की ओर से राजू अहलवालिया के नेतृत्व में आसनसोल रेलवे स्टेशन के बाहर आंदोलन किया गया। राजू अहलवालिया ने कहा कि शनिवार से ये लोग आंदोलन पर बैठेंगे। वहीं इस दौरान उपस्थित एक हॉकर ने कहा कि हॉकर्स के प्लेटफॉर्म में रहने से बहुत ऐसी चोरियां हैं जो हॉकर्स होने नहीं देते हैं, लेकिन रेल प्रशासन सरासर गुंडागर्दी कर रहा है। उन्होंने कहा कि फाइन जमा कर देने पर भी तुरंत बेल नहीं दी जा रही है। हम लोग अनशन पे हम लोग बैठने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 से 3 महीना में लगभग हमारी स्थिति भूखे मरने जैसी हो गई है। ऐसा हो गया कि हम लोग अपना बाल बच्चा का फीस भी हम लोग जमा नहीं कर सक रहे हैं। इन्होंने पहले तो बेल बंद कर दिया है। एक होकर को ये अगर 12 बजे पकड़ रहे हैं या 2 बजे पकड़ रहे हैं, उसको दूसरा दिन 12 बजे छोड़ रहे हैं, जबकि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बेलेबल सेक्शन, फाइन वाला सेक्शन को आप जेल में रखिए। दूसरा सामान, ये लोग जितना भी सामान है, जो हम लोग का सामान, कच्चा सामान है, उसको ये लोग सीज कर दे रहा। सीज करने के बाद क्या कर रहा है कि नहीं, तुमको माल मिलेगा ही नहीं। आखिर एक बात बताइए, अगर पैसेंजर एक तो या कोई भी अंतराज आदमी अगर लाइन क्रॉस करता है, उसका पास बैग रहता है, वो फाइन भरने के बाद रेल उसको उसका बैग वापस नहीं करेगा। ये कहाँ का सिस्टम हो गया कि आप उसका सामान जब्त कर ले रहे हैं, आप एक तो आदमी को 24-24 घंटा जेल में रख रहे हैं। आसनसोल डिवीजन में बहुत ऐसा स्टेशन है जिनका मैं नाम नहीं ले सकूंगा। दुर्गापुर आसनसोल डिवीजन का अंडर में पड़ता है, सबका हेड ब्रांच है आसनसोल। बताइए, दुर्गापुर में जो होकर पकड़ा रहा है वो 1200 में छूट जा रहा है, उसका सामान वापस हो जा रहा है। जबकि जो आसनसोल मेन डिवीजन है वहाँ पर होकर पकड़ने के बाद उसको बेल नहीं दिया जा रहा, उसका सामान सीज कर दिया जा रहा है। ये तो सरासर गुंडा कर दिया है ना। वो आखिर रेल प्रशासन करना क्या चाहता है? रेल प्रशासन जानबूझकर गरीबों को नहीं हटा के गरीब लोगों को मारना चाहता है। आप एक तो बात बताइए, हमारा सामान पैसेंजर खाता है तभी तो हम लोग देते हैं उनको। आगे रिकॉर्ड आप बता दीजिए 40 साल में कि हम लोग का गरीब होकर का कोई सामान खा के पैसेंजर मरा हो। हम लोग बता नशा खुरानी, हम और मुकेश मोदी, हम लोग 2 आदमी पकड़ के मोकामा से नशा खुरानी को पकड़ के दीपंकर टीम को दिए हैं, हम लोग होकर दिए हैं। अब आप देखिए कि प्लेटफॉर्म में 2 महीने से कितना प्लेटफॉर्म में चोरी बढ़ गया है। होकर प्लेटफॉर्म में रहने से बहुत ऐसी चोरियां हैं जो होकर होने नहीं देते हैं। उनका सामने किसी का हिम्मत नहीं होता कि कोई किसी का सामान लेके भागे, लेकिन रेल प्रशासन सरासर गुंडागर्दी कर रहा है। अभी हम लोग कल बात हुआ, हम लोग आरपीएफ से हम लोग बोले सर बेल काहे नहीं दे रहे? बेल तो हम लोग का मौलिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है कि हम फाइन जमा कर रहे हैं तो आपको बेल देना होगा। और आप कौन बोले बेल होते नहीं देने वाला? हम अपना हॉकर का बेल हम खुद लेंगे। नहीं, बेल नहीं देंगे, हम लोग को मना किया है, डीआरएम कमांडेंट साहब मना किया है। तो एक बात बताइए कि आखिर तानाशाही रवैया से संविधान चलेगा कि जो संविधान बाबा अम्बेडकर ने लिखा उसके अनुसार चलेगा? धन्यवाद भैया। प्रदीप गिरी, मेरा एक तो बेटा एक तो बेटी है। और जैसी अभी स्थिति हो रही है कि आने वाले समय में हम पूरा परिवार के साथ डीआरएम बिल्डिंग पर आत्महत्या कर लेंगे, जैसी स्थिति है। अगर मेरा बाल बच्चा भूखे मरेगा। अभी हम एक तो स्टैंड में ऑटो लगाने जाएंगे तो बताइए वहाँ ऑटो लगाने देगा? वो लोग तो बुक किया हुआ है, वो लोग तो सब ऑलरेडी पहले से ही महामारी फैली हुई है। तो हमको नया जगह हम ढूंढे कहाँ से? अब हम कुआं काट के खाना खाएंगे, अपना घर द्वार चलाएंगे? का डिसीजन है कि हम लोग प्रेसिडेंट साहब को यही चीज़ बोले हैं कि पार्टी के बैनर के नीचे हम लोग अनशन के लिए, रिलीफ अनशन के लिए हम लोग आगे जाएंगे।
तो हम लोग राजू भैया को फ़ोन पर बताए थे, वो हम लोग का हॉकर्स यूनियन का प्रेसिडेंट है। अब जो भी बताएंगे अब आगे राजू भैया ही बताएंगे, वो हम लोग का प्रेसिडेंट है। बोलिए राजू भैया। ऊपर चला गया, अब हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है। आमरा नस्ल के साथ साथ अब हम लोग का जब पूरा हॉकर लोग जब भूखे मरेगा, अब हम लोग ठीक कर लिए हैं शनिवार से आमरा नस्ल जो हमारा नेतृत्व लोग जो डिसीजन लिया है, जो हॉकर लोग डिसीजन लिया, अब हम लोग एकदम आत्मदाह है, माने एकदम हम लोग अब स्टेशन का मेन गेट पर हम लोग आत्महत्या करने के लिए, किरासन तेल डाल के अपने आप को आग लगाने के लिए अब मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। रेल प्रशासन इतना जुल्म कर रहा होकर पर सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा, मेन जो गेट है रेलवे का, वहां पर हम लोग जो है सोमवार पहला जनवरी पार होता है, मंगलवार से हम लोग लगातार वहाँ आंदोलन में बैठेंगे और हम लोग को शनिवार से ही आंदोलन चलेगा और हम लोग आत्मदाह करने के लिए अब तैयार है। और अगर किसी को भी प्राण हानि होगा तो रेल पर डीआरएम उसका जिम्मेवार होगा, सीनियर कमांडेंट इसका जिम्मेवार होगा। ये जो आरपीएफ के अधिकारी हैं ये नहीं चाहते कि जो हॉकर है गरीब हॉकर ट्रेनों में हॉकरी करे, क्योंकि हॉकरी अगर हॉकर करेगा तो क्राइम ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाता है रेल स्टेशनों में। लेकिन यहाँ पर जो आरपीएफ के अधिकारी है क्राइम करवाते हैं, नशाखुरानी हो, पॉकेटमार हो, सबके साथ इनका मंथली है, ये लोग पैसा उठाते हैं, ये लोग इनकी कमाई बंद हो जाएगी और हॉकरों पर ये जुल्म करके दिखाना चाहते हैं कि देखो रेल प्रशासन को कि देखो हम यहाँ पर जो है रेल हॉकर को रोक रहे हैं। और हॉकर कोई अपराधी नहीं है। अपराधी का आपने देखा कभी आसनसोल रेलवे स्टेशन में जो भी क्राइम पकड़ता है जीआरपी पकड़ता है, आरपीएफ को कभी आपने देखा है? आरपीएफ सिर्फ तुलानी लेता है, नशाखुरानी कौन करता है इनको सब मालूम है, कौन पॉकेटमार का सरदार है इनको सब मालूम है। लेकिन खाली हॉकर पर जुल्म और हॉकर को लॉकअप कर देते हैं, 1200 फाइन। अब बताइए अवेलेबल सेक्शन में 1200 फाइन कैसा किस आधार पर होगा? और आप लॉकअप में रखने का आपको अधिकार नहीं, क्योंकि अवेलेबल सेक्शन है, हॉकर कोई क्राइम नहीं कर रहा, उसका सामान सड़ा दिया जा रहा है। तो ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। और हम लोग महामाटी मानुष के सैनिक है, तृणमूल कांग्रेस के सैनिक है, हम लोग किंतु अब छोड़ के बात नहीं करेंगे। सबसे पहला शुरुआत मैं करूंगा मंगलवार को, एकदम स्टेशन का मेन गेट में शनिवार को मैं करूंगा, सबसे पहले आत्मदाह मैं करूंगा। अगर हॉकर पर जुल्म बंद नहीं हुआ 2 दिन के अंदर, शनिवार को हम लोग खुद एकदम मेन गेट पर, स्टेशन का मेन गेट पर हम लोग आत्मदाह करेंगे। इसकी जिम्मेवारी डीआरएम, सीनियर कमांडर और रेल अधिकारियों की होगी। आसनसोल के अपकार गार्डन में स्थित शांति अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में एक इलीगल स्टोर रूम को आज आसनसोल नगर निगम द्वारा तोड़ा गया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के लीगल एडवाइजर सुदीप्तो घटक खास तौर से उपस्थित थे। शांति अपार्टमेंट रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आसनसोल नगर निगम का धन्यवाद दिया। इस अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर में तैयार स्टोर रूम को बेचने की कोशिश की जा रही थी। हम समझ जाएगा कि आपको करिश्मा है, इसको ले लीजिए बाइक है। কি কারণে ভাঙা, কেন ইলিগাল কনস্ট্রাকশন বলছে, এখানে কি হতো এই রুমটাতে? এখানে এই রুমটা অ্যাকচুয়াল যে প্রমোটার করেছিলেন উনি এখানটা প্রথমে স্টোর রুম বলে আমাদের বলেছিলেন যে এটা আমার স্টোর রুম।
after handover of the all 20 flats, I shall demolish this storeroom. But after completion and handover of the all flats, he has not demolished this illegal construction. It is not in the plan. এখানটা প্ল্যান ছিল না, এখানে গ্যারেজের স্পেস ছিল আমাদের গাড়ি রাখার জন্য। তো এটা উনি তারপরে এটা উনি অস্বীকার করেন যে না এটা আমার রুম, আমি এটা যা খুশি করতে পারি এই বলে মানে ট্রাই করছিলেন উনি এটা বিক্রি করার। এবং অনেক লোক আসছিল, তার মধ্যে বহু জাতির লোক ছিল, তারা এটা পারচেজ করার জন্য আসছে। উনি 5-6 লাখ টাকা এটার দাম রেখেছিলেন। আচ্ছা, এটার কোনো এন্ট্রি নেই, এইটাই মেন এন্ট্রি, নিচে কোনো টয়লেট নেই, কিছু নেই। উনি এটা বিক্রি করার জন্য খুব চেষ্টা করছিলেন এবং আমাদের কাছে বারবার সব এসে বলছে এই ফ্ল্যাটটা তো আমার হয়ে গেল, আমি অ্যাডভান্স দিয়ে দিলাম, এই করলাম। তো এখানে যদি একটা কোনো ক্রিমিনালকে বা কাউকে যদি উনি ঢুকিয়ে দিতেন তাহলে আমাদের এটা সেফটিকে এনডেঞ্জার করা হতো, আমাদের সেফটি বলে কিছু থাকতো না। ধরুন এমন একটা লোককে উনি এটাতে রেন্টে ঢুকিয়ে দিলেন নিচে, যেখানে সে যে কোনো রকম জিনিস করতে পারে। হি মে বি এ ক্রিমিনাল, হি মে বি এ মাফিয়া, এনিথিং, সেটাই আমরা এক্সপেক্ট করছি। যার জন্য আমরা অ্যাপিল করি মেয়রের কাছে যে আপনার এটা ইলিগেল কনস্ট্রাকশন আছে, প্ল্যানে কিছু নেই, তো আপনি এটাকে আমাদের ডেমোলিশ করে দিন। ডেমোলিশ করে দিলে কি হবে, আমরা জায়গার স্পেসটা পেয়ে যাব। স্পেসটা পেয়ে গেলে আমরা এটাকে ইউটিলাইজ করতে পারবো আমাদের কাজে। কারণ আমাদের মেন প্রবলেম হচ্ছে যে উনি আমাদের এই যে মিটার বসিয়েছেন, এই মিটারগুলো যেখানে বসিয়েছেন এখানে কোনো প্লেস নেই। সিঁড়ির নিচে একটু সামান্য জায়গা, যেখানে আমাদের 20টা মিটার, 20টা ফ্ল্যাটের 20 জন মিটার, প্লাস আপনার এখানে কমন মিটার, প্লাস লিফটের মিটার, মানে জায়গাটা এমনভাবে কনজাস্টেড হয়ে গেছে, অ্যাক্সিডেন্ট মে অকার অ্যাট এনি টাইম। উই আর এক্সপেক্টিং অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাট এনি টাইম, অনেক ফ্ল্যাটে হয়েছে। সেই জন্য যদি আমরা এই প্লেসটা পেয়ে যাই তাহলে আমরা এই মিটারগুলোকে ভালোভাবে ওই জায়গাতে, সুরক্ষিত জায়গাতে সেপারেট প্লেস দিয়ে আমরা মিটারগুলো করতে পারবো। আপনি যদি চান আপনি ইউ ক্যান টেক এ ফটোগ্রাফি অফ দ্যাট, দিস ইজ আওয়ার মেন পারপাস। তাছাড়া ইলিগেল উনি করবেন কেন? আজকে ভেঙে দিয়েছে কর্পোরেশন, কি করবে? কর্পোরেশনকে আমরা থ্যাঙ্কস বলেছি যে ইউ হ্যাভ সলভড আওয়ার লং স্ট্যান্ডিং প্রবলেম অফ শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট রেসিডেন্স। আমাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, ওটা হচ্ছে শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট রেসিডেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, যারা রেজিস্টার্ড আছে তাদের থ্রু দিয়েই আমরা করেছিলাম এবং তারা রেসপন্স করেছেন, যদিও দেরি হলো, কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা আজকে সলভ হয়ে গেল। সো উই আর ভেরি হ্যাপি, অল দি রেসিডেন্টস অফ দিস বিল্ডিং আর ভেরি হ্যাপি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, আমি এখানে সেকেন্ড ফ্লোরে থাকি, ফ্ল্যাট নাম্বার 2D। क्या कारण की वजह से आप लोग इसको तोड़वाए? सर, आप यहाँ किस कारण से टूटा है, क्यों? यहाँ हम लोगों का फ्लैट का इलीगल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की तरफ से तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये मेयर साहब का धन्यवाद, इन्होंने बहुत दिन का पुराना हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है ये, इसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, तो आज वो हुआ। और उसी के लिए हम लोग हैं, सब फ्लैट वाले ही हैं यहाँ, और कॉरपोरेशन के कुछ पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं। सब टूटने का कारण क्या था? किसका? ये टूटने का कारण ये आपको प्लाने नहीं है, वो प्लाने ये टूटने का कारण है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और हम लोगों को सुनने में आया कि ये बेचा जा रहा है इलीगल, मतलब गैर कानूनी ढंग से। तो टूटने, हम लोग का यही दरखास्त था कि सर इसको हटाया जाए, ये गैर कानूनी निर्माण जो है, बस यही टूटने का कारण है, मुख्य कारण यही है। आपका नाम बता दें? मेरा नाम डॉक्टर SSP सिंह। कौन सा फ्लैट है ये? मेरा ये शांति अपार्टमेंट है, अपकार गार्डन का। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अपकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064।
शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार, तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें, जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए, गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफ़र के साथ। हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर, तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, TP मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। शिल्पांचल के सलानपुर ब्लॉक के सिरिस बेड़िया ग्राम में मिला एक बहुत ही रोचक जानवर, जिसको शाही व सुजारू नाम से जाना जाता है। इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग इसे देखने पहुंचे। इसकी सूचना रूपनारायणपुर के वन विभाग को दी गई। झाड़ी में थोड़ो रे बुआ चौक पे का लाइट मारिए, पूरा लाइट मारिए चौक पे। लाठी के मारे से काठी रखी दुका गाड़ी ना गाड़ी ना
আচ্ছা আচ্ছা হট 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 সর তো আমাকে ঠেলছিস কেন সর আমাকে ঠেলছিস কেন ওই গাড়িটাতে আছে ওই তো এই গাড়িটাতে আছে রে এটাতে নেই ওই মন্ডল রে রাস্তা 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 ভাই ভাই একটু রাস্তা দেন দাদা কিছু বলবেন দাদা রাস্তাটা একটু দেন দাদা কিছু বলবেন রাস্তাটা একটু দেন রাস্তা খোলো খোলো গেটটা খোলো ভাই আরে যেতে দেন আমাকে ছাড়বি তো দাও রাস্তাটা দাও লেগে যাবে আস্তে আস্তে ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা আস্তে আস্তে এই তো আমুল কই ভিতরে স্যার ভিতরে আছে স্যার বাস কি উদ্ধার করা হলো এখানে রাস্তার ধারে একটা সিজারও দেখতে পাওয়া গেছিল, ঠিক আছে, যেটা আমরা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখতে পেলাম, মোটামুটি 8-10 কিলো এরকম সাইজের ছিল। তো আমরা দেখতে পেয়ে এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে ফোন করা হলো, দেন ওরা এসে পরে ওকে ধরে নিয়ে চলে গেল। কি মানে এর আগে কি এখানে এরকম বেরিয়েছে? না, এটা ফার্স্ট টাইম। তো তাকে কি কোনো আঘাত করা হয়েছে? না না, কেউ কিছু আঘাত করেনি, কিছু না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সেফলি এসে পরে ওদেরকে নিয়ে চলে গেছে। কি মনে হচ্ছে এখানে হঠাৎ কোথা থেকে এলো? জানি না, ওটা বলা যেতে পারে না কোথা থেকে গেলো, ফার্স্ট টাইম দেখতে পেলাম। তা আশেপাশে কি করে জঙ্গল এলাকা রয়েছে? হ্যাঁ, এই যে একটু জঙ্গল আছে, ছোট মতো বাগান আছে, পুকুর আছে। ওই আশেপাশে কোনো জঙ্গল রয়েছে কি? হ্যাঁ, জঙ্গল তো যেমন শ্মশান দিকে আছে, এই যে আছে, কিন্তু এইসব জিনিস দেখতে পাওয়া যায়নি, এই ফার্স্ট দেখা গেল। আপনার নাম? জিৎ ব্যানার্জি, সিরিজবেড়াতেই থাকি। সিরিজবেড়া গ্রামে এটা দেখতে পাওয়া গেছিল। ওনাকে উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবকে বরণ করে নিচ্ছেন সংস্থারই মেম্বার্সরা। আমরা এবার আমাদের এই মঞ্চে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা মঞ্চ অলঙ্কৃত করে আছেন, তাদেরকে আমার বিনম্র অনুরোধ, একটু সামনে মঞ্চ থেকে একটু প্রদীপের কাছে গিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে আজকে অনুষ্ঠানের আরেকবার শুভ সূচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। যেহেতু আছে পৃথিবীতে দাদা একটু এদিকে, প্রতি পরতে পরতে প্রাণের সঞ্চার হয়, আলো ও অন্ধকার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, এই নিয়েই আমাদের জীবন অঙ্গাঙ্গি চরিত। আলো, আলোর পরে অন্ধকার, অন্ধকারের সাথে আলো। তাই আমরা আলো জ্বালিয়ে এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটা সুন্দর করে শুভ সূচনা করছি। এবং আমাদের আজকের যে বিশিষ্ট অতিথিরা, সম্মানীয় অতিথিরা আমাদের মধ্যে আছেন, তারা আজকের এই প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে তালি আশা করব বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। এবং আজকে যাদের নিয়ে এবং এই যে শক্তি, এটাই বোধহয় মন্ত্র। চলে আসুন পুরুলিয়ার টিম 1 আসতে অনুরোধ করছি।
আদিবাসী নৃত্যের জন্য পুরুলিয়ার পরে বাংলা ডান্স যারা করবেন তারা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ফোকের জন্য তারপর তারা রেডি থাকবেন। পুরুলিয়া টিম 1। পুরুলিয়া, সেই পুরুলিয়ার সংস্কৃতি আদিবাসী নৃত্য আমরা আমাদের মাঠে প্রস্তুত করছি। যারা এসেছেন তাদেরকে অনুরোধ সেই নৃত্যশৈলী উপভোগ করার জন্য। আমাদের দেশি অঞ্চল সেই পুরুলিয়া থেকে এসেছেন যেসব শিল্পীরা, তাদেরকে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। हेलो শ্রদ্ধা নমস্কার জানিয়ে এবং মঞ্চে যারা রয়েছেন আমাদের সমস্ত বন্ধু বান্ধব এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি সবাইকে, এবং এখানে যারা অভিভাবকবৃন্দ রয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সমস্ত কলা কুশলী এসছেন, সুদূর বীরভূম থেকে এসছেন আমাদের বাউলের দল, পুরুলিয়া থেকে এসছেন ছৌ নৃত্যের দল, এইরকম বিভিন্ন আদিবাসী ছেলেমেয়েরা এখানে এসছেন তাদের নৃত্য এবং তাদের যা সংস্কৃতি সেগুলোকে তুলে ধরার জন্যে। গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের যা উদ্দেশ্য, যে এখানে যত আদিবাসী ছেলেমেয়েরা আছে তাদের যা সংস্কৃতি এবং পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা রয়েছেন তাদেরকে সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্যে, তাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্যে আমাদের উদ্দেশ্য। গত কয়েক বছর কোভিডের জন্য আমরা এই অনুষ্ঠান করতে পারিনি, এই বছর সেটা করছি। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি আগামী দিনগুলো যাতে সবাই সুন্দর সুস্থ থাকে, কারণ আবার একটা আমাদের সতর্কতা বার্তা এসছে, আবার কোভিড আমাদের উপর হয়তো আসতে পারে। তাই সবাইকে অনুরোধ করছি একটু সতর্ক থাকবেন, যাতে সবাই আমরা সুস্থ থাকতে পারি। এবং সুস্থ তখনই থাকবো যখন আমাদের স্বাস্থ্য চর্চা আমরা বাড়াতে পারবো। আমাদের শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার যেটা হয় সঙ্গীতের মাধ্যমে, খেলাধুলার মাধ্যমে, আমাদের শরীর চর্চার মাধ্যমে, যেটা আমাদের করণীয়। আমরা সব কিছুই করি কিন্তু নিজের শরীরের জন্য আমরা সময় বার করতে পারি না। তাই সবার কাছে অনুরোধ, আপনারা সবার নিজের জন্য, নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য, সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য নিজের জন্য 1 ঘন্টা ব্যয় করবেন। তার জন্য কোনো ব্যয় পয়সা করে খরচা করতে হয় না। এই রকম মাঠে যদি আপনারা 8 ঘন্টা শরীর চর্চা করেন, যোগ ব্যায়াম করেন, তাহলেই যা কোভিড এবং যা কিছুই আসুক না কেন তাদেরকে আমরা পরাজিত করতে পারবো, আমরা সুস্থ থাকতে পারবো এবং সুস্থ সংস্কৃতিকে আমরা বিকাশ ঘটাতে পারবো। সবাইকে আবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, ভালোবাসা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আজকে কি অনুষ্ঠান আপনাদের কি হচ্ছে? আজকে অনুষ্ঠান হচ্ছে हमारी संस्कृति हमारी पहचान। তো এটা আমাদের আগে হতো, মানে লাস্ট 5-7 বছর আগে
আমাদের লাস্ট এইখানেই গোপালপুরে শুরু হয়েছিল, এটা 2012 সালে। তারপর থেকে কন্টিনিউ হয়, কিন্তু ডিউ টু কোভিড অ্যান্ড কিছু আমাদের ইন্টারনাল অসুবিধা ছিল, তার জন্য লাস্ট 5 ইয়ার্স বন্ধ ছিল। সেই প্রোগ্রামটা আবার আমরা অন্য একটা নাম নিয়ে, আগে এটা আদিবাসী উৎসব হতো, আদিবাসী উৎসবটা এখন আমরা সমস্ত রকমের যে কালচারটা সেটাকে আনার চেষ্টা করছি। তো একদিনে একটা বছরে তো সব কালচারকে আনা যায় না, প্রত্যেকটা বছরে আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্যান্য যে আছে আমাদের বেঙ্গলের বা স্টেটের বাইরের যেসব সংস্কৃতি সেইগুলোকে আমরা নিয়ে এসে একসাথে এখানে আমারি সংস্কৃতি আমারি পরিচয় নতুন জেনারেশনের কাছে একটা নতুন পরিচয় আমরা জানাবো। এটা আমাদের প্রয়াস, নতুনদেরকে আবার সেই সংস্কৃতি মুখর করাটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর তার সাথে আমরা যে অনেক গরিব মহিলাদের, এই গোপালপুর অঞ্চলের অনেক গরিব মহিলাদের আমরা স্বনির্ভর করেছি এবং তাদের ওই স্টলস, আপনা আঙ্গানের 4টে স্টলস দিয়েছে, ওদের সমস্ত হোমমেড প্রোডাক্ট আজকে তাদেরকে একটু প্রেজেন্ট করা, একটু সবার সামনে প্রেজেন্ট করা, এই ছিল উদ্দেশ্য। আমি শাশ্বতী চ্যাটার্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, গন্ধর্ব কলা সংঘ। ডিপিও সাহেব আছেন, আমাদের থার্ড স্যাটারডে যে কনভার্জেন্স মিটিং, সেই মিটিংটা কিন্তু আমাদের করতে হবে। এবং ওখানে বলছে যে থার্ড স্যাটারডে কনভার্জেন্স মিটিংয়ে হেলথ, আইসিডিএস সবাই মিলে ওই মাগুলোকে নজরদারি রাখতে হবে যেন তারা সবাই, ঠিক আছে, সেইটা কিন্তু আমরা চেষ্টা পাবেন। আমি একটা প্রপোজাল দিচ্ছি, আজকে আমার মিটিংটা খুব সুন্দর আলোচনা হলো, তো যে আলোচনাগুলো হলে একটা রিজলিউশন করে সবাইকে শেয়ার করা যায়, খুব ভালো হবে। যখন 2,95,000 বাচ্চার ইমিউনাইজেশনের যখন ব্যাপার, ইটস এ টিম গেম অ্যাজ এ হোল। কর্পোরেশন, হেলথ, আইসিডিএস, এনজিওস এবং যারা আছেন ভলান্টারি অর্গানাইজেশনস যারা আসছেন, সবাইকে নিয়ে একটা টিম গেম, এবং এই টিমে কিন্তু কমিউনিটিও আছে, এটা ভুললে চলবে না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কারণ আমরা যা ভাবছি, যা করতে চাইছি, সেটা যদি ঠিক করে ট্রান্সমিট না হয় তাহলে কিন্তু মূল সমস্যাটা হয়ে যাবে। যেটা খুব মানে ন্যাশনালি পয়েন্টেড আউট হলো যে একটা র্যাপিড রেসপন্স টিমটা কিন্তু আমাদের ইমিডিয়েট করে। আজকে যে মিটিংয়ের মূল ইস্যু ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের এমআরভিসি বা মিজলস রুবেলা ভ্যাকসিন ক্যাম্পেন, যেটা 9 জানুয়ারি 2023 থেকে 11 ফেব্রুয়ারি অবধি সংগঠিত হতে চলেছে, এবং যাতে এই সংগঠিত হওয়ার প্রোগ্রাম, যেটা WHO, ইউনিসেফ এবং ন্যাশনাল হেলথ মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হেলথ পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে সব সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই হচ্ছে। সেই প্রোগ্রামের যে আরবান লেভেল টাস্ক ফোর্স, সেই টাস্ক ফোর্সের মিটিংটাতে আমরা আজকে যারা মেম্বাররা ছিলাম তারা সকলে মূল্যায়ন করে দেখলাম যে আমরা 9 জানুয়ারি প্রিপারেশন বা প্রস্তুতি পর্ব এবং আমাদের যে প্ল্যানিং সেটা কতটা হয়েছে, এবং সেই প্রস্তুতিতে যা যা ইস্যু উঠে এসছে, কিছু কিছু ইস্যু উঠে এসছে, সেই ইস্যুগুলিকে আমরা আবার কার্য সম্পাদন করব, যাতে আমাদের প্রোগ্রাম 100% সাকসেসফুল, যেটা আমাদের গভর্নমেন্টের সরকারের লক্ষ্য, সেটার দিকে আমরা এগিয়ে যাবো। এখানে আজকে উপস্থিত ছিলেন আমাদের মাননীয় কমিশনার স্যার মিস্টার রাহুল মজুমদার সাহেব, এবং আমাদের ডিএমসিএইচও ডক্টর স্বপন কুমার বিশ্বাস, আমাদের WHO সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডক্টর প্রণয় দত্তা, এবং আমাদের এসএমএইচ ডক্টর বিশ্বজ্যোতি জানা, এবং আমাদের আজকে উপস্থিত ছিলেন দিব্যেন্দু ভগত, মাননীয় মেয়র ইন কাউন্সিল, এবং আমাদের দুজন হেলথ অফিসার, আপনার ডক্টর মণ্ডল, সোমনাথ মণ্ডল, এবং আমি ডক্টর দীপক। ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো কিছু হবে বাচ্চাদের? ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে একটা প্রাক প্রস্তুতির কথা ভাবছি, সেটা নিয়েও হয়েছে আলোচনা। আর আমাদের তার সাথে সাথে সিডিপিও, যেহেতু এই প্রোগ্রামটাতে যে স্কুল দপ্তর আছে, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ দ্য স্কুল সকলে ছিলেন, আসানসোল, রানীগঞ্জ, কুলটি, এবং তার পাশাপাশি আমাদের যেটা শিশু বিকাশ দপ্তর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, তাদের সিডিপিও সাহেব, ডিপিও সাহেবরাও ছিলেন। ডক্টর দীপক গাঙ্গুলি, স্বাস্থ্য আধিকারিক, এবং ডক্টর সোমনাথ মণ্ডল, স্বাস্থ্য আধিকারিক, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। আপনারা জানেন যে রুবেলা ভ্যাকসিন আরম্ভ হয়েছে। আমরা প্রত্যেকটি স্কুলগুলোতে যেগুলো আছে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মধ্যে আমাদের কর্পোরেশন এরিয়ার আমাদের এরকম কিছু স্কুল আছে, যে স্কুলগুলোতে আমরা রুবেলা ভ্যাকসিন আরম্ভ করছি 9 থেকে 15 বছর ইয়ার্সের বাচ্চাদের।
এই রুবেলা ভ্যাকসিনের ক্যাম্প আমাদের 9 জানুয়ারি থেকে 11 জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের চলবে। আমরা ইউপিএসসি ওয়াইজ এগুলোকে আমরা করার আমরা চেষ্টা করছি এবং প্রত্যেকটি জায়গায়, এবং তার মধ্যে আজকে মিটিংয়ে আমাদের উঠে এলো যে আমাদের যেখানে আইসিডিএস সেন্টারগুলো আছে, আইসিডিএস সেন্টারেও অনেক প্রসূতি মারা থাকেন এবং সেই সব ইনফরমেশনগুলো আমাদের কাছে থাকে না, তো সেটাকে যোগ করে দেওয়ার জন্য এটা আমরা চেষ্টা করছি যে একটা ইউপিএসসি ওয়াইজ একটা রিপোর্ট আমাদের কাছে থাকবে। এবং কালকে দিনে আমরা যেগুলো আমাদের যে ডাক্তার যারা আছেন ওখানে আরএমপি ডাক্তার আছেন, অনেকগুলো প্রাইভেট ডাক্তার আছেন, সেই সব প্রাইভেট ডাক্তার আরএমপি ডাক্তারদেরকে একই ইউপিএসসি ওয়াইজের মধ্যে আমরা নিয়ে আসার একটা প্রচেষ্টা আমরা করছি যে আমাদের কাছে সেই ডাটাগুলো যেন থাকে। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।